Ah. Kopek ya. Mas bro. Alhamdulillah. Mas bro. Alhamdulillah. Mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Kita udah sampai di spot Mas Bro. Capek Mas Bro. Oke. Untuk kali ini kita bakalan mancing lagi Mas Bro. Mancing target kita di targetnya masih ikan betak Mas Bro. Karena itulah ikannya cari-cari. Atau dapat jackpot gabu sama lele ya lumayan juga Mas Bro. Di sini pun kopernya pun ganas-ganas. Oke, untuk media umpan saya ya, pakai jangkrik Mas Bro. Dan lokasi spot kita masih tetap di area perkebunan sawit Mas Bro. Seperti ini parnya ini agak-agak semak nih. Nah, kita cari-carilah pandai-pandai. Oke. Disimak keseruannya Mas Bro. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, langsung kita gas mancing aja Mas Bro. Semoga ada cintanya. Mantap. Alhamdulillah dapat Mas Bro. Alhamdulillah. Saya kira nggak dimakan. Kopernya Mas Bro. Brutal sekali. Mantap kopernya. Besar-besar. Oke, mantap. Nah, kita lanjutkan Mas Bro. Cus. Alhamdulillah. Mas Bro. Kurangnya mantap Mas Bro. Mantap. Mantap ukurannya Mas Bro. Terus gandos. Oke. Pokoknya udah lumayan ya Mas Bro. Oke, kita lanjut. Mantap. Kopek ya. Mas Bro. Alhamdulillah. Mas Bro. Purba. Masya Allah Mas Bro. Ke sini aja Mas Bro ya. Situ kita takut mocel. Tipis soalnya. Masya Allah Mas Bro. Betok Mas Bro. Edan. Sak tekam Mas Bro. 4 jari. Gemuk Mas Bro. Tarik memang mantul Mas Bro. Iya.
Oke, kita lanjut mas bro ya. Semoga ada kawannya. Mantap. Hmm. Allahu Akbar. Mas bro, aduh, udah ndelep lampunya mas bro. Aduh, sayang kali lah. Belum rezeki paling mas bro ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Keperiki rupanya mas pelakune. Oh alah alah. Ukurannya mantap mas bro. Kasar mas bro ukurannya. Koper tapi ukurannya mantap-mantap. Oke, kita lanjut lagi. Jos. Allah. Sudah makan mas bro. Aduh, tapi bapak sangkut pula. Aduh, alhamdulillah. Sudah bapak sangkut mas bro. Waduh, sayang kali lah. Oke, kita coba lagi ya. Apa ini? Mas bro. Alhamdulillah, bagus mas bro. Alhamdulillah. Aduh. Rezekinya kemana mas bro? Sabar-sabar ya. Alhamdulillah nih mas bro. Rezekinya nggak kemana mas bro ya. Tadi saya kira keper mas bro nariknya. Kok geret-geret opo iki? Kok saya sentak kok agak berat mas bro ya. Gak ngelama. Rupanya bucuk. Jangkrik. Coba mas bro. Ampret. Mantap mas bro ukurannya. Oke, mantap. Allah, lepas mas bro. Aduh, sayang kali lah. Rezeki. Oke mas bro. Jadi kita di sini coba-coba spot mas bro ya. Di sebelah. Ini mas bro ya, alhamdulillah mas bro. Lumayan mas bro ukurannya. Jos. Mantap. Marem. Gemuk-gemuk mas bro. Oke mas bro. Kita lanjut lagi.
mantap. Saya nggak terekam tadi mas listriknya ya. Oke. Nah. Terus. Alhamdulillah. Bagus mas bro. Alhamdulillah. Gabus mas bro. Alhamdulillah. Ukurannya mantul mas bro. Alhamdulillah. Jos kandos mas bro. Kita syukuri. Mantap manis-manisnya nih mas bro. Jos kandos. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro. Dapat lagi mas bro. Ukurannya mantap mas bro. Allah Akbar. Slow nih. Lihat. Alhamdulillah ukurannya mas bro. Lumayan mas bro ya. Jangan nanggal temen. Oke mas bro. Ukurannya mantap mas bro. Jos gandos mas bro. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita makan. Allahu Akbar. Lepas mas bro. Sayang kali lah. Belum rezeki mas bro ya. Aduh, pelampung udah tenggelam. Oke, kita lanjut lagi mas bro ya. Kembul mas bro. Sikat mas bro. Allah Akbar. Kena mas bro. Udah kerembul. Aduh, sayang kali mas bro. Belum rezeki mas bro. Bismillah. Alhamdulillah. Oke mas bro. Alhamdulillah. Terus gandos mas bro. Ukurannya mas bro. Mantul pokoknya. Umpan jatuh langsung dihajar. Mantap mas bro. Dagingnya tebal ya mas bro. Oke mas bro, kita lanjut. Jos gandos, mantap.
Allahu Akbar, lepas Mas Bro. Mantap kali Mas Bro tadi. Aduh, belum rezeki. Oke Mas Bro, mancingnya kita sudahi Mas Bro ya. Karena waktu pun sudah semakin sore. Jangkrik pun, umpan pun tinggal sedikit Mas Bro ya. Tinggal kecil-kecil. Kepernya di sini ganas-ganas Mas Bro. Jadi itulah sayangannya keper. Jadi ya jangkrik cepat habis makanya. Oke. Hasil ya, alhamdulillah Mas Bro ya. Udah cukup lah untuk makan Mas Bro ya. Hasilnya ada lumayan ya Mas Bro ya. Alhamdulillah, kita syukuri apa yang dapat. Oke Mas Bro, terima kasih banyak yang menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Mantap.